kanan bawah dua belah kanan bawah wa qala radhiyallahu anhu qalu innal Habib Abdurrahman bin Hamid Masjid Surur. Wa qala radhiyallahu anhu ba'da al-maulid fi Masjid Surur ba'da al-inshad bi qasidatil Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi allati awwaluha ayqantu annaka mun'im wahhab syufu dhu la rijal tawassalu bihim muhasalat lahumul asya' wa nahnu ma nadri ay amal banatawassal bihim banatawassal bi salatina wa salatuna ma hiya salah wa bi siyamina kadzalik syufu dha wala kullu yatawassal bihim qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wa inna wa antum aish ma'ana min amal banatawassal bih ya rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal ma ma'na zad qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah la fakhra lil alim illa bi taqwallah la lil wali wa in labisu thawb min dhahab wa la lit tajir qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat tajri min tahtiha al-anhar hadhihi jannah 'adda Allahu li rijaliha qala syekh asy-syawari الشواف فيها عتوم كالسيل فيها العسل مثل الغيم وفيها الفواكه ولحم الطيور وفيها الذي يشتهيه النفوس ليلة المضي إلى القبر من يرد عليك الصوت هل ترتجي النفع من أبيك ومن أمك قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة الآية شفتوا لما تحركت السماء ولكن لطف بنا ربي وإلا بيأخذ أنفس ما هي أموال وهذه ثمرة ترك الصلاة والربا والزنا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية ونحن سرنا كما بني إسرائيل قال الله تعالى كونوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية شوفوا الرحمة هذه عمة الكون كله بتجيكم أخبارها ونحن يا الحضرموت ملطوف بنا ونحن يا الكريم ألطف ما هي تعدون النخل التي أخذوا السيل والأمور التي تفعلونها وراكم ما تعدونها ولا عد بنا بديننا ولا ببنينا ولا بسلفنا شوفوا شوارع تريم أرواح السلف تدور فيها شوارع تريم شيخ من لا شيخ له شوفوا ذو لا نصر ألقوا لهم بنديرة شوفوا بعض الناس يظنون أن قوة الحكومة أعظم من قوة ربي شوفوا المياه التي أنزلها الله أكياسكم لو أخذت ديارنا غير ما هي الجمعية أو للجنة بتردها إياكم من مظلوم فين بتروح دعوته ما هو كل ما عرضنا أيه لاقينا واحد قال السدود لما جاء ربي قال لكم ما عد تشوفون منها شيء حتى حصاه ولكنكم بنيتوها من ظلم شوفوا حضرموت اعتلت بعلال قال صاحب الزباد وطاعة ممن حرما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل قالوا في وقت سيدنا عبد الله حداد جاء سيل وأخذ أموال النخل كثير من المسل فقال الحبيب عبد الله حداد لو مكنون الناس من أموالهم لخرجت منها ثلث أو ثلثين حقوق للناس ما أهلك الله مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة ارجعوا أقبلوا شوفوا ما فينا طاقة
ما فينا طاقة لنا إنا ولا أنتم لا بنا تحملوا ولا ديارنا تحمل وذا إلى سيدنا سيد الوجود عاده يحمي علينا ارجعوا إنهم عالم وإنهم قاضي وإنهم مفتي وإلا شوفوا الحرك مكانه وراكم ما تتناهون وشوفوا بعض البلدان وقع فيها أمر ما هي البلدان هذه المحيطة بحضرموت عادها بتحكيكم أخبار هل يصلح من الشخص يمضي عليه أسبوع ما يصلي فرض جماعة بتعملون في حضرموت من أيام جاءوا ناس من دوعان بيشوفون النقرة وراك ما شفت السماء قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم من فروج ورقه ربي ما أخذ قدر يمنع شيء قال الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار شوف حضرموت وسختوها الآن يقولون فلوس وسخة كلها الدنيا وسخة لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضها ما سقى كافرا منها شربة ماء كان كما قلت لكم لما أن حضرموت ولاتها مسلمين ويعملون الأعمال المسلمين وذا العاد ربي كفح علينا بواسطة المهاجر والسقاف من كان شيخه ما خاف وأنا أخاف على حضرموت أعظم من جاوة إن هو عالم يبيع الدين بالدنيا وإن هم والي كذلك وإن هو والي كذلك قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في الآية نعمل أعمال قلتنا النصارى والعياذ بالله ماذا بيضع كتابه ربك قال ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة الآية ذا كلام من ومن جاء به البوسطة والمستشار ياسين عليكم لا أتدعون برفع الرحمة ادعوا بترك المعاصي شوفوا المعاصي لهادوا قال الله تعالى أم يحسبون إن أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون لا إله إلا الله بين رفين إنهم حبائب يسلكون مسالك أبائهم سمعت ابن عدروس يقول حص الفقيه المقدم لي به سلمنا من الذنب ومصدعتنا الزبيبة دركا يا أهل المدينة قلنا لكم من سابق إن نحن إذا اطلع سحاب فزعنا صوموا رمضان وصلوا الصلوات وأدوا الزكاة وبيهل علينا شهر رجب شهر العطاء شهر الود قالوا إن رجب شهر الزرع والبدر وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد شوفوا ذا الحبيب عبد الله حداد يتملك بسلافه لو مشيت إلى الفقيه على بطونكم ما أديت حقه وذا إلا بسبب الاجتماعات عاد تحفظون نحن لا تظن أن الحبور بتبقى أو السلطانة ربي قال سيدنا الحبيب عبد الله حداد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد انظروا لو كان البرد هذا الذي نزل على بعض البلدان نزل على كوري وكويركم بنتوسل بهم وتقدمت هما في حضرموت
wa rabbi nahnu wa ba'dul buldan waqa'a fiha fana wal amtar kanu na'muruna nagrah wahid wal an bayaslukuna alfa nagrah walakin irji'u la tataqata'una la tunzilur rahma ala qaumin fihim qati'ur rahmin khallu nahnu banarji wa banatub bayahullu alaina syahr rajab qalu inna rajab syahruz zara' wa sya'ban syahrus sagi wa ramadan syahrul hasad fadlu rajabin ala sa'iri syuhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam. Syufu ba'dul buldan waqa fiha syai' wa ba taji'kum al-khudud minha wa antum fi tarim mahfuzin. Qala Ibn Idrus darka ya ahlal madinah hiya tarim fi tarim al-madinah kam himam wa sundid la tu'iruna bi ahlikum wa nahnu qadiruna banasuddu ba'dal qadaya wa idha khatabatkumul hukumah qulu lahum biladuna ma tahmil hadramut ardun qahilah. Syufu da qala Allahumma ighfirli wa li Muhammad wa la tusyrik ma'ana ahadan wa amal an nusarrih naqul rabbi ighfirli wal wahdi wan nagrah ghayyaraha as-sayl walladhi wadh-dhubur mughayyarah ma'i wa ma'akum walakin Allah yahfazuna wa yahfazukum wa yahdina wa yahdikum aw kama qala wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Syahab di malam seperti malam ini, malam Selasa di Masjid Surur, Maulid di masjid yang biasa diadakan di tempat beliau. Beliau berkata, lihatlah daripada qasidah beliau orang-orang yang soleh seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau bertawassul kepada para aulia Allah, orang-orang yang soleh. Beliau berkata bahwasanya apabila beliau Al-Habib Ali bertawassul dengan amal-amalnya yang soleh, dengan orang-orang yang soleh, nah kalau kita mau bertawassul dengan apa? Apakah dengan amal kita yang mana? Apakah dengan sholat kita yang bagaimana? Apakah dengan puasa kita yang bagaimana? Lihatlah, beliau semuanya bertawassul dengan amal-amalnya, karena amal-amalnya pantas untuk menjadikan wasilah untuk mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita masih ada harapan untuk bertawassul dengan orang-orang yang soleh, para awliya Allah. Kita jadikan perantara untuk Allah menurunkan rahmatnya, Allah menutup daripada segala kesalahan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Begitu juga beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sendiri berkata, ya Rabb, kami tidak memiliki amal dan segala apa perbuatan soleh kami semuanya akan binasa, hilang karena kami mengamalnya bukan karena Engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk memperbanyak bekal agar kelak nanti kehidupan kita di akhirat akan mendapatkan keselamatan. Dengan apa sebaik-baiknya bekal? Adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebanggaan bagi orang yang memiliki ilmu kecuali adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para aulia Allah, begitu juga pemimpin-pemimpin. Tidak ada yang menjadikan kebanggaan bagi mereka kecuali adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu pula orang-orang yang kaya, orang-orang yang mengikuti banyak pengikut, memiliki banyak pengikut, tidaklah ada kebanggaan bagi mereka kecuali adalah yang paling takwa dan ketakwaan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa dan kesalahan kalian, dan Allah taala masukkan kita semua di dalam surganya Allah yang di dalamnya ada sungai yang mengalir, yang mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan Allah juga siapkan penduduk-penduduknya. Semoga kita termasuk daripada golongan penduduk daripada surga tersebut. Lalu beliau Al-Habib Alwi memberikan kepada kita peringatan, isyarat bahwa apa-apa saja yang terjadi, langit yang bergerak, gunung yang meletus, begitu juga bumi yang bergeser, semua itu tidaklah ada kecuali disebabkan karena perbuatan amalan kita, yang semuanya itu adalah menjadikan keadaan bumi ini tidak nyaman dengan adanya kita di dalamnya. Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita. Ada di antara kita yang berzina, semoga Allah Ta'ala menjaga kita daripada perzinaan. Ada di antara kita yang mengambil daripada harta saudaranya. Ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Ada di antara kita yang tidak membayar zakat. Ada di antara kita yang masih melakukan riba. Ada di antara kita yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang semuanya itu akan berbuah daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian adalah sebaik-baik daripada umat Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalian menjalankan perintah melakukan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini sekarang seakan-akan seperti Bani Israel di zaman dahulu kala. Mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada, tidak peduli akan adanya maksiat yang ada di sekelilingnya, tidak saling mengingatkan satu sama yang lain, sehingga Allah turunkan kepada mereka hukuman. Allah turunkan kepada mereka hal-hal yang bisa menjadikan peringatan bagi mereka yang beriman dan memberikan adab bagi mereka yang berbuat maksiat. Kita masih menginginkan agar Allah memberikan kelembutan untuk Hadramut, kata beliau. Dan yang kita harapkan juga Allah masih memberikan kepada kita kelembutan untuk negeri kita Indonesia. Kita takut kalau nanti datang daripada banjir bandang yang besar sehingga merusak perkebunan daripada kurma kita, persawahan kita dan lain sebagainya. Dan kita nanti mau kemana kalau sudah itu semua terjadi? Kalau semua itu datang kepada kita, maka karenanya hendaknya kita memiliki daripada kesadaran diri sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita peringatan-peringatan tersebut. Mana ada kekuatan yang bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila mana Allah sudah berkehendak adanya banjir, adanya gunung yang meletus, adanya badai, adanya keadaan-keadaan yang menjadikan bumi ini tadi rusak.
Allah telah peringatkan kepada kita. Mana ada pemerintahan yang bisa menahan daripada keadaan tersebut. Mana ada orang yang kuat sekalipun, yang memiliki pengikut yang banyak sekalipun, yang bisa menahan daripada amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Yang kita inginkan adalah negara kita ini dalam keadaan aman. Maka di antara apa yang kita harus jalani, kata beliau Al-Habib Alwi, adalah mari bersama-sama, janganlah kita meninggalkan sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, zakat. Tidaklah ada suatu daerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan musibah kecuali di antara mereka banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Maka karenanya mari hendaknya kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan jangan tinggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan peringatan kepada kita. Lihat di antara kita, ada yang mungkin sudah 1 minggu penuh salat wajib tidak dalam keadaan berjamaah. Inilah yang menjadikan kekurangan di antara kita, sehingga Allah memberikan kepada kita peringatan. Maka karenanya kita diajak oleh beliau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita, yang miskin, yang kaya, orang yang ahli maksiat, orang yang saleh, orang yang mengajak orang dalam kebaikan, orang yang memiliki kedudukan, orang yang menjadi pemimpin, hendaknya mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku akan kesalahan kita dan kekurangan kita, mengaku akan segala dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah keadaan kita menjadi keadaan yang baik dan menjadi keadaan yang lebih baik. Dan Allah akan angkat daripada segala musibah dan bencana di antara kita, dan Allah ta'ala berikan kepada kita semua kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah, dan Allah ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana Allah ta'ala muliakan orang-orang yang soleh, Allah ta'ala berikan kepada kita kemuliaan, dan kita jadikan beliau orang-orang yang soleh, para aulia Allah, sebagai perantara wasilah agar Allah mengijabahi doa-doa kita, agar Allah menyudahi daripada segala musibah, bala, bencana yang menimpa di negeri kita, dan Allah ta'ala selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.